वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर की शहादत पर एक रोज़ा सोग का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की तरफ से उस हौलनाक नुकसान पर ईरानी कौम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अल्लाह शहीद की रूह को जन्नतुल फिरदौस में सुकून अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना है, सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। मरियम नवाज ने कहा, इब्राहिम रईसी की शहादत ईरान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। कड़ाके की गर्मी और हीट वेव का खतरा, तालीमी इदारे 25 मई से बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी, इम्तहानात वाले प्राइवेट स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाज़त। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात कहते हैं, तलबा को मौसम की शिद्दत की इसरात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। हम स्कूल्स के अर्ली क्लोजर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा है और साउथ पंजाब में जहाँ फैसिलिटीज़ कम हैं वहाँ पे 48 डिग्रीज 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर सफते जा रहा है। तो हम स्कूल्स जल्दी इस साल क्लोज करेंगे। तकरीबन 15,000 लोगों ने हमें अपनी वैल्यूबल राय दी है, तो स्कूल्स विल बी क्लोजिंग दिस वीक। मई में जून जैसी गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 41 डिग्री को छू गया। सूरज की तपिश की वजह से इंसान और चरिंद परिंद भी निढाल। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खबरदार, होशियार, गर्मी जोबन पर आने को तैयार। कल से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। PGMA की महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा सेहत को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत। शदीद गर्मी में शहरी लोड शेडिंग से बेहाल। शहर में 8 और देहात में 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग में शहरी गर्मी से निढाल हो गए। बिजली की बंदिश की वजह से ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई। अदालत का पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका। हाई कोर्ट में खसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती के केस की समाअत हुई। जुम्मा तक जजेस तैनाती रिपोर्ट पेश न की गई तो वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे। अदालत का हुक्म, समाअत 24 मई तक मुलतवी। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। हाई कोर्ट ने DIG इन्वेस्टिगेशन और AIG लीगल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से मजीद 140 तलबा लाहौर पहुँच गए। तलबा फ़्लाइट ANK 4571 से एयरपोर्ट उतरे। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अब तक 315 तलबा किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंच चुके हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। हद के इजरत बिल 2024 की मंजूरी ली जाएगी। असम्बली कार्रवाई में ज़ीरो और नोटिस के जवाबात भी दिए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अली कासिम गिलानी को कामयाबी पर मुबारकबाद। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मजदूरों और आम तबके की बेहतरी है। अवाम ने वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर एतमाद का इजहार किया है। ब्रायलर ने एक बार फिर महंगाई की पिच पर कदम जमा लिए। मुर्गी का गोश्त 35 रुपये महंगा, 463 रुपये किलो हो चुका। फार्मी अंडे 262 रुपये दर्जन से नीचे ना आ सके। मार्केट में अंडों की पेटी 7,740 रुपये में फरोख्त होने लगी। महंगाई ट्रेन ने भी तेजी पकड़ ली। सरकारी रेट लिस्टों में 6 सब्जियों के दाम बढ़ गए। अदरक 740, भिंडी 350 और मटर 300 रुपये किलो। खुबानी 220, स्ट्रॉबेरी 180 और खरबूजा 120 रुपये किलो में मिलने लगे। नाकिस गोश्त के खिलाफ फूड अथॉरिटी की नाकाबंदियां। लाहौर जोन में 1350 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग। 7 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी। 19 लाख से जायद के जुर्माने। 828 किलो बीमार मुर्गियां और नाकस ऑयल तल्फ कर दिया गया।
موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، شاہراہوں کی تعمیر پر ان کے ارد گرد پودے لگانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعمیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کہتے ہیں محکمہ جنگلات نئی سڑکوں کے ارد گرد پودے لگائے گا۔ پسند کی شادی پر لڑکی کو جان کا خطرہ، سیف سٹی نے گھر میں قید لڑکی کو بحفاظت بازیاب کرا دیا۔ لڑکی نے وومن سیفٹی ایپ کے چیٹ فیچر کے ذریعے مدد حاصل کی۔ ترجمان کے مطابق گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو گھر میں بند کر دیا تھا۔ ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 آلو شہریوں کو جھانسا دے کر پیسے بٹورنے والا 9 سرباز گرفتار، مقدمہ درج۔ سی ٹی او لاہور امارا اطہر کی ڈی ایس پی لائسنسنگ کو مزید انکوائری کی ہدایت۔ اور سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کر کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس منتخب ہونے والی سمیہ سلیم کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ اہل خانہ کے ہمراہ آئی جی پنجاب سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے سمیہ سلیم کو محکمہ پولیس کا حصہ بننے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حیدر۔ اور میں ہوں حمیرہ اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بولیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت پر یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی پرچم سرنگو رہے گا۔ حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت پر انہیں شدید دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ عظیم ایرانی قوم روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پا لے گی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی کی تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبدالحیان کی میزبانی پر قابل مسرت تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر سے متعلق، جہاں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت پر یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی پرچم سرنگو رہے گا۔ حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت پر انہیں شدید دکھ اور افسوس ہوا۔ ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ ابراہیم رئیسی ایرانی قوم روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پا لے گی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین امیر عبدالحیان کی میزبانی پر قابل مسرت تھی۔